CIO, here we go. Good morning, CDO. This is Jane Abade from City Information, and all the information and update is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy, with the support of our City Information officers, Jade Adiser and Sir Ian Fuentes. And of course, this is a brand new episode of Ang Inyong Konseho. Maayong buntag sa tanan natong tigpaminawpod over DXCC Radio. O syempre sa ato ang mga higala, mga kagayanons, watching us over our live sa City Information Office live stream. And aniya nato ang kauban karon, another member of the 21st City Council. We have here ang tingog og adunay kusog. Serbisyong naay gugma, serbisyong girly balaba, girl power sa konseho, or ilang ginatawag na boss lady sa konseho. We have your City Councilor, Girly Balaba. Good morning, Councilor. Yes, good morning, Jane, and good morning sa ato mga suking tigpamina o tigtanaw sa ato ang konseho karon ug sa through live broadcast through the DXCC. Yes, and good morning sa ato ang tanan. Yes. So, kung makita ninyo karon sa atong live, marag twinning gyud ta karon, Councilor, yes, diba? Mga attorney. Murag attorney for today's video ito mga igala. Syempre, una sa tanan, Councilor, how are you? How have you been doing? Especially that we're kicking off the Higala Ay. So, kamusta man ang mga busy schedules? Yeah. I missed a lot of events sa Higala Ay Festival because I have to attend to my for health, mga akong health. But I would like to commend our City Tourism Office through the headed by our Miss Marky Halapadan and all his staff for the kinibang job well done. So far, okay ang ato ang Higala Ay Festival, ang ato ang flow of our events, very successful, and then we are looking forward to the highlight of our Higala Ay Festival, which will be this coming week. Yes, pabibo ng pabibo. Yes. Of course, the street dancing, the civic military parade, the fluvial procession, and the Miss Cagayan de Oro. That will be on Saturday. August 23, ayan, diba? And we're so happy, Consi, na we're looking at you right now. Nibalik na yung energy, ang kakusog after those. Yeah. So, we truly wish you well atong you attend to your needs sa imong sakit. But at least right now, nakita na mo sa imong mga posts sa Facebook, murag umaariba na po na imong mga appearances. So recently, you have just appeared in a World Tour Expo something. That was the opening, but the first week of August. Yes, first week of August. And right now, and then yung 75th na Diamond Jubilee sa OKK. Oh yeah. Yes. Sa ato ang Charter Day, the 75th anniversary of our Charter Day as City of Cagayan de Oro. And then we made we acknowledge and we recognize the contributions of our political personalities and who really crafted our city to be a chartered city. Yes. Chartered meaning independent, and this has become our city become one of the highly urbanized cities in the Philippines. Yes, highly claimed urbanized city, diba? Grabe gid and I think rightful gid na siya na celebration nga we take credit sa mga those people and those mga entities nga involved ani nga success for the independence. And that is also one of the reasons why we have this theme for our Higala Ay, proud of our roots, bold in our dreams. Because we as we look back to our history, we also look forward to what we could do and what we could still become as a city. So nice. Yeah. Grabe good. Perfectly embodies how Cagayanon is. Yes. Diba? But of course, we will dig deeper with your committee chairmanship on tourism and sister city. But syempre, kamusta sa kanamo, Consi, about, of course, this is a brand new term and with the brand new members of the 21st City Council. So far, how was it like being with the new city councilors this time nga kauban nimo sila karon sa konseho? Yeah, I envy their kinibang passion and dedication to really serve, and
I make sure that I keep up with them. Kay, you know, last termer, you would, imong pag-isip, last naman ako ni. But then, when you see this, the young ones, yung mga newly elected councilors, no, yung ilahang passion na to really serve. So, dili ko pwede mabiyaan. No? Di magpaw lagi. Kailan hirap po nilang energy, diba? So, you have to keep up with them. So, it's nice na to fresh new ideas, new kinibang new strategy, new method of serving the people. And then ako pong i-kumpara doon sa akong mga former colleagues, no? Murag maayo pagka-mix, no? Yeah. It's a well-balanced of dynamics ninyo nga. We have the, murag kamo, ma-consider na maging mga mentors nila. Like your father. Yeah, sila. Si Edgar. Those nga mga nagdugay na gid sa konseho will consider you guys as their mentor. Siyempre, isip sila pod matud palagi ni Councilor Edgar mga fresh pa kay mga ideas, daghan pa kay energy nga ilang it's a two-way learning process like correct. Ayan. So I think so makita na to kar mga higala no nga base sa to mga tubag sa to mga councilors nga they have that same kind of experience mag-balance sa konseho right now. Ayan. So of course right now sa ato ang mga chairmanship karon murag very timely. Okay, it's the Higala Ice season and you've handled the chairmanship of tourism at Sister City. So, take us to the process, Consi, nga you have that chairmanship sa tourism. Yeah, I've been the chairperson of social services for 2 terms. And then, ingon ko lagi for my last term, I would like to go to another endeavor. No, kay I would like to experience or even serve another kind field, no. So that is why I asked, no, our city councilors, my colleagues, and our Vice Mayor Bebo Rodriguez, and of course Mayor Clarex, if I could handle the Committee on Tourism, because I have so much. I have so much vision, gina-envision. Yung mga plano, yung kaning mga gusto nako nga i-achieve. I-contribute lang. Hindi na i-achieve. Contribute sa atong tourism. Because I was inspired sa last year's Sonampat. No, because we have so many young talents na we have to also develop these talents na making sure that our younger generation na dili nila malimtan ang ilahang kagikan. Our cultural na history, our ethnicity, no, atong higaunon. So kanang daghan atong mabuhat just like kini mga instruments, ethnic kanang mga instruments, ato ang mga artists itself, dance, and then yung sa artists, the paintings, atong sinuotan, mga weaves. Yes, yung sa atong mga dresses, weaves, no, we can develop that. Kanang based sa ato ang history sa culture and ato ang indigenous atong kakagikan. Yes. No, we can do so much about it because ang tourism magud karon tourists, like the foreign tourists, they go for yung kining mga local kanang grounded yun nga local yun na mga gama. Oh yes. Diba? Mga especially now Consi, diba nga culturally based na mga arts. Yes, and mostly products. Karon man good pud with the advancements of technology, with the arising up and coming artists na nag-evolve na sad ang mga
when we say like nag-evolve na sad ang taste, ang option nga nakalimtan na nato if where we're grounded at. Yes. Like what you said, the ethnicity, itong mga naandan, and most especially later on storya na to mga sinultian about the greetings. So dagan kaayo mga storyan, pero I think grounded that as well at Consi sa imong vision kay you're also manggod a media personality. So I think na immersed ka sa lahi-lahi nga mga culture. Yeah, so para sa imo, how does that help you being now as the chairman of tourism and being you as a former media personality? Oh, naku kayo. Kaya during my stint as a reporter, no, I've been a reporter sa ABS-CBN Davao for more than 6 years. Wow. So, nakitaan dyan nako ang mga different cultures, no? And then, every culture has different behaviors. And different behaviors has different kining way of kini ba ilahang mindset. So, when you deal with them, you don't deal with them na kini bang lahi sa uban. But you have to balance it. Yun ang challenge as a politician. Because kining isa ka tribe would lahi iyahang pamaagi sa isa ka tribe. So, i-balance mo na siya without being discriminatory or prejudiced on either. Yeah. Na, 'di ba? So dako nga tabang. Correct. Na as early on nakamata ko no as a media personality na nakamata ko sa kinibang mga differences yes, and mga celebrations of each and individuality ng mga tribe, most especially in Davao. So ako lang isingit na of course in Davao they're also rich with many tribes, diba? Yeah, 11 ata sila. Oh, 11 tribes. Actually, ang ilahang way of like our version sa Miss CDOK, ang ilaha is the representation of their tribe. So, it's also amazing na with your work as a media personality and being you in Davao, ma-apply po ni mo dito here sa Cagayan de Oro City. Yes, I hope. Pero, wala pa man, papunta pa lang tayo sa exciting part. Yeah. Pero, so, dili ka na to i-pressure si Consi. Dili ka na to, kumbaga, kining awaton, pero i-inspire of. Yes. So, naman tayo ato ang kaugalingon jud no. Kay we have higaunon. Yes. So we have to kining promote our own tribe. Correct. And of course, we're just starting off, diba? So, I hope po sa itong mga higala, they don't, diba, dili kita nila or di naman sa like in general, like, dili ka na to i-pressure at ang mga politiko or at ang mga those are in position. Kay, of course, we're just starting off with a brand new term. So, of course, it needs a lot of adjustment. So, I hope masabtan po na nila that part. But of course, our leaders are really doing their best to give you kung sa'yo makaayos sa ilaha. But, of course, Consi, no, noting that with the tourism, naisgutan nato later on, syempre, with your term, dugay na kayo ka sa politika. Again, it's your last term already and pila na ka years with the council. At doon na napod kayo mga napasa nga mga ordinance, authored and co-authored. So, ato ni istoryahan ning paghatag og benefits or social pension sa mga indigent adults, children, PWDs, and of course, ato na lang lakbiton po with your chairmanship before on social services and women's and family relations. Yes. Kining sa providing for social pension sa mga indigent na mga adults and family with children with disability. Oo. And then ato pong na-localize ang kining acts no against online sexual abuse o SAEC. Sexual abuse or exploitation on children, and the anti-child sexual abuse or exploitation materials, CSAM. Kasi dili na ni siya tawag na pornographic materials. Ang tawag ani karon, politically correct term is CSAM. Anti-child sexual abuse or exploitation material. So anything na makita nimo na ang isa ka bata na exploit. Yeah, na kanang hubo ba or in a very kaning dili bitaw maayo malaway na hulagway. So that's already a violation of
our Sisaem. si OSAEC and SISAEM. Yan. And then we have also, no, ako is one of the principal authors lang po ko. No, we crafted the professionalizing of the early childhood care and development service providers, no. Kay dili ang ato diha is the security of tenure of our ECCD daycare teachers, ECCD or daycare teachers. Ang daycare teachers is ECCD na karon ang tawag sa ila. So, dili kini magud sila. Ang ato ang rationale here is they are appointed by the barangay officials. So, every time na there is barangay election or even na kung na ay kanibang away or naglagot sa imuhang usa ka barangay official, dili lang barangay captain pati mga barangay kagawad or mga barangay officials, no, na maglagot sa imuha, they can just fire you or di ba, terminate you. So dili siya ang ato magudya is we have to ensure that our children will have quality education. So how can they have quality education if kada bulan or kada semana maglahi-lahi ang maestra. So kung ang maestra po dili niya ma-monitor ang iyang mga bata. Correct. Na ginatudluan kay dapat mo good na from kanang 4 years old or 3 years old makit-an niya kung pagtubo ka, then she can kinibang kung sa i-customize niya ang iyang pag-teach. Teach ba yung method. So kung yung ilis-ilisan sila permi anytime, dili nato masiguro ang ato ang kining learning sa bata. Correct. Learning sa atong mga kabatan-unan. So mo ni siya ato aning craft, and then I'm very thankful sa 20th City Council nga ni suporta pod ani. Ang isa sa ako ang mga kauban ani is si former councilor Suzette Magtaas Daba. Okay. As the chairman of education. Education, yeah. Pares pod ni og na isiguro nato no as kini man early childhood care. Importante man gud ni these are formative years of our children. True. So diri yun makuha ninyo diri makuha sa bata even playing and interacting. Interaction. It's also learning na para sa mga kabatan-unan. So muna siya ato ang professionalize, meaning to say na tagaan sila og kini mga benefits and privileges, and then we have to provide them security of tenure, na dili sila basta-basta na matanggal sa ilang trabaho unless ato ang city mayor ang because the city mayor is the final kinibang mag-approve sa ilang dismissal order ilang contract, and then mag sa ilang application or sa ilang sa ilang mga privileges, sa ilang mga sa ilang trabaho, sa ilang employment. Yes, employment. In general, in their employment, naagin na it's a mayor signature ang kailangan, diba? And I think it's nice na nato ning na-share for today, kay at least na-remind nato atong mga higala watching us over sa live and syempre sa radio na natain ani nga mga ordinance that protects our daycare. Kasi syempre, diba, atong mga mommies, dato ba na nila ipasalig kung sa panahon nga mag-work sila dato sa daycare, and especially libre, diba? It's free, and ang teacher gyud ang naay pinaka importante nga role of that. So at least na remind ta ani Consi. And of course, just last month we have just concluded the LGBT or the Pride Month, and usasab ka sa kinakusgan. You're one of the banner or the band gadala sa bandila ng mga LGBTQ. So, makita na to karon Cons, no, that you're really passionate towards women, children, and now with the LGBT. Unsa man ang mga inspiration nimo ani nga mo nimo gina-fight ng mga sectors? Oo, kay everyone has a right to live according to what he wants or according to kaning iyahang pangandoy sa kinabuhi. So tanan, regardless of
what you are, who you are, and how you are. Tanan na lang, di ba? Tanan naatay katungod, no, nga mabuhi alang sa ato ang gusto without, of course, without kinibang violating other people's rights. So isa gini sa ako ang ginaduso gyud, no, na tagaan nato og kining oportunidad or kining respect na dapat lang na ihatag nato sa atong isig katao, labi na gayud kini sa mga LGBTQ community na they've been really asking for a voice sa ato ang dari sa ato ang panggamhanan. And then true enough, no, I already this has been passed sa ato ang even sa 19th City Council, dili lang sa 20th. Sa 19th City Council, kining ordinance promoting diversity and equality through affirmative action, prohibiting discrimination and ridicule against anyone based on their gender preference, based on their religion, based on their age, based on their ethnicity, or even based on their political affiliations. Nagdili ta ang ato ang syudad, nagdili sin anak klase nga mga discrimination. So we are a city of golden friendship, no? So we should unta, no, embody this kining character nga. Yeah, the golden friendship. So we have to, when we say friendship, higala nato tanan. Correct. And when we say higala nimo, naadya ang respeto sa imong isig katawo, ang pagpangga. Yes. And then di ba? Oo. And then care and respect for not only for our kining atong mga sa taga Cagayan de Oro, but sa atong komunidad, but through kining respect sa humanity. Grabe yun. Thank you so much, candidate number 1. Murag pa candidate na ka na councilor. Okay, Pero okay. it's really important. Thank you kaayo ana nga ordinance no nga at least syempre it serves as a lesson po para sa mga tao nga 'di ba ilahang gina-discriminate and daog-daog yun ang mga members of the LGBTQ. Hate ko talaga yung daog ginagaw. Syempre, kung di yun na tumalikan, it's happening, diba? Kahit tapong siya. And at least with that, tama ka nga, nagid sila naitingog diya sa konseho nga galabaw, labi na in protecting the LGBTQ. So, recently lang successful kay ang mga nahitabo nga mga activities, just like the Pride March, ug uban pa nga mga celebrations. Yan, so, naay mga questions nga, if ever caught about discriminating or naagi grave gyud nga abuse sa LGBTQ, or where ma-penalize ba na ang kanang person? Yeah, we have a kining mediation board, no? Kaya we cannot penalize more than what the national law requires. So naatay mediation board na muhusay lang sa kaya dili taganahan sa, no, as much as possible. Kaya gani ang atong ordinance is a kining affirmative ang iyahang kining affirmative ang iyahang connotation ba. Dili siya kanang negative na we penalize. Ang ato is we try to be kining positive, no, we promote na equality among everyone, among all of us. So natay mediation board para mahusay lang sa kaning inani ng mga ano. Pero of course kaning that's only ano na ha. Pero kung dako na yun na like discrimination nga naay criminal na gibuhat, correct, no, kining
mga grave abuse or No, mga physical. that's already criminal yeah, or offense. may mga physical nga criminally offensive. Oh, that's already criminal offense. Yes. So dili na I think siya sa balaod na yun ba? Yeah, korte na yun na siya. It is the law na Yeah, magbahala na sa imuha. Ato lang diya is like kunyari kining ingon ang isa ka tawo nga wala ko gipatrabaho kay tungod kay the way you na dress na siya kapansanan. No, na wala gi-reject siya sa isa ka buok nga kumpanya. They can kining approach no our mediation board, labi na si Remy Dabatian, and then para mahusay siya masturyahan nato nga dili pwede nga ang usa ka buok tawo na naay kining apan sa iyahang kalawasan or kining naaba siya kining iyahang religion, dili parehas sa religion sa tag-iya. Based on that, dili pwede siya i-refuse sa iyang employment. Okay. And we had that, no? I would not just mention the name of the school. Kay na isa ka estudyante na before ni siya sa 20th City Council. May na lang so there's a real case. Na ano to siya na very, very kaning kinibang paghusay. No? It was resolved in a very professional na pamaagi. Na walay madunggan na anything. We just, kami sa City Council, we just kinibang nahimo lang may bridge nga mahusay ang both parties na they cannot refuse a student na who wanted to pursue this kind of course based on his or her religion kay naamo medical course na kinahanglan mo gud og kining hijab. Oo, yeah. Tapos we have students na wearing hijab. So nahusay na siya. So the school parang they modified their kining. It's nice. Yeah, very ano gid kaayo. They modified their kining guidelines. Ilang ano sa ilahang kining uniform for the students na who would wear hijab na that would be kinibang clinically or medically approved as kining sanitary or hygienic kay kang nurse man good na mo ni cap. Yes. So unsay difference sa cap and the hijab na pares-pares naman sila mag-cover sa hair pero tungod kay ato laging nahusay siya. Wow. That's really it's nice to know that the ordinance is working ato ang mga the mediation board or council is working no nga and natin mga real case nga nga resolve. And with that, I think at least kano to mga higala makagianan has that kind of idea nga na mo pwede maduulan. If ever you encountered such mga scenarios. And again, it's category diba? Dili naman gid siya about religion. It's not just about having kapansanan or kalahian sa mga preferences. But at least, ang importante with such concerns na amoy maduulan. And thank you so much for that. Konsi nga usa ka sa mga nag-push nga about the Equality and Discrimination Ordinance, diba? Yan. And of course, speaking of push, speaking of pagduso, syempre sa imuhang active or current committee na Tourism and Sister City. Bag-ulag yun, among nakitaan sa live, sa session, ang imuhang special report on using the maayad. Maayad, yes. Saan good pag-pronounce, anak? Maayad or... Maayad dili pupay ako. maayad ha pag-uma. That is maayad ha pag-uma is welcome. Maayad ha pag-uma. Maayad nga pag-uma. Because I believe na mayon sila na ganong kinahanglan pa man gyud ning ilisan no ang atong naandan na maayo is as good as maayad man good. Pares-pares naman sila. But ato amang good is we should start no kay when you speak
in your daily ano ba anong sa imong inadlaw-adlaw nga activities or even inadlaw-adlaw nga panginabuhi nga when you speak this maayad ano nimo na ma-register this is a word na very kagayanon very higaunon so ano pud ba you have the sense of identity no na ikaw usa ka kagayanon na higaunon with kining kagikan and then we have identity and of course pride because magarbo nato no nga naatay mga ato sang mga kaigsuunan nga gikan sa kining mga indigenous tribes na kini bang rich in culture and history. True. So kung kita usa ka syudad no isa ka komunidad kinahanglan nato may baw-an nato ug ato apong i-give recognition of kini atong kagikan atong ancestry so that we will know kung asa tapod paingon as a community. Yes, it's diba? very timely nga i-recognize na gyud na nato karon nga especially nga going to alpha era, Gen Z era na to diba? At least ma-remind ang mga kabatan-unan and the next generations of who we really are as a Cagayanon. Pero syempre syempre imo na nahayag nato na siya sa publiko and natin mga na-receive nga medyo disagree about that. So what's your initial reaction knowing it's not wala siya na mga uban nga medyo na ay mga negative na mga comments. Magyud na siya. Yun na siya. Mm-hmm. When you instill change, naagi kanang gamay nga mo supak. Naay mo supak kana kay that's a change But this change is not a change na makaingon ka nga that would disrupt your daily life. It's just a greeting lang naman, no? A greeting lang. Like kining sa ato ang mga kinibang service-oriented na mga establishments, like kunyari sa hotels, sa malls, sa atong mga mga souvenir shops, kini sa atong mga even sa kining restaurants, kini mga guards sa gate sa malls, no? When you, 'di ba, they would greet you na maayong hapon, ma'am. 'Di ba? It would be different if they said maayad nga hapon. And that would be, very that's local. Cagayan. It's very CDO. Di ba? Di ba pwede nga tsada nga hapon. Kasi lahi magud ang correct. Ang tsada is lahi ang iyahang pag-apply, no? Dili man pud tsada nga hapon. Maayo is murag bakitaw, no? Murag ang maayo is maayong hapon is very Cebuano. Cebuano magud na siya. Although we have influence from the Cebu sa Bisaya, pero we have good our own. Yan. So di ba that's the point. Higaunon. So we it's not wala na to siya gikuha nga bisan asa lang tungod daghan gagamit, but it's from the ground roots yun sa atong mga tribe dili sa Cagayan de Oro. Like you try to greet somebody na maayad nga hapon. Di ba? Pag gadung di mo maayad, Cagayanon. Cagayanon to siya. Tapos you have ano ba na amo na. Di ba? Ato na. Gana ba? The sense, the sense of identity that you mentioned. So, we have to start from there. Kaya, ang ako lang is like, pag-abot from the airport, di ba? Natin mga tourists. Yes. Even dyan sa Lagindingan, wala gyud ko'y nakitaan nga anything about sa kining Cagayan de Oro. No? I don't know kung I don't know the dynamics sa Lagindingan Airport and the Cagayan de Oro if Cagayan de Oro has parang ano pa diha sa Lagindingan or dili na ta part ng Lagindingan. But then again, naatay mga turista or mga bisita nga muagi sa Lagindingan. And then wala tay makaingon nga maayad pag sa Cagayan de Oro. Kay dili pa man na Cagayan de Oro pud ang Lagindingan. Dili pa man sad. Pero at least sa unta na ay na maayad pag-abot or maayad nga pag-abot
sa Cagayan de Oro. That's a welcoming ba na you're here in CDO, you're welcome in Oo. CDO. And so far, how was the deliberations, Anicons? Kaya it was, di ba, napay mga, of course, it will go through series sa committee meeting. So far, any updates? Yeah, kini siya na schedule ni siya last week paunta, but then I was in the hospital, so I had to postpone it. Sa Friday ni na buhaton ang first committee meeting, hearing, kaya I have to consult with other stakeholders na kini bang we cannot just impose naman good, no? Okay, this is a we cannot impose right away. True. Na inani. We have to listen then also from the different stakeholders kung unsa pod ilang tanaw ani. But then naman sad pod ko na nadunggan, no, I got feedback na they like it. They like it, yung maayat. So mixed of reactions, no? So kung sa tourism slogan, we can do it, sabi ko nga kung sa tourism na Tiyada, Cagayan, maayad nga katawhan. Like, we do not really, dili nato iwala sad ang Tiyada because Tiyada the branding, is, it's the branding. Ato lang ni sa maayad is the greeting lang manggod. Diba? I think it's a way of innovating the tourism vibe sa Cagayan de Oro City. So maybe it's about time to change, or maybe there's some tweak sa ato ang mga strategies para mas ma-promote pa nato ato ang turismo, diba, diri sa city. Okay? Correct. Mo man ang mga, although it's a little detail, but it gives a big impact yun, most especially sa atong mga turista nga mo bisita. And aside from that, from localizing greetings, you also support the local scene music naman, mga Bisaya songs. So, nakitan sa namo sa mo, you've actually reported it sa session nga i-push nimo na you've encourage ang pag-play sa mga Bisaya music sa mga public places or even sa mga local radio. So, what's your inspiration naman about this? Yeah. Actually, our Vice Mayor, Vice Mayor Bebot Rodriguez, naapod siya kining ordinance na gina-push for the promotion of our Visayan local music industry. So, amo ni siyang gi-merge, and then we will tackle this again sa Friday because daghan magudta na mga okay Pero ipasigarbo. Oo. Bisaya musika ipasigarbo. Oo, because we have really many talents, local talents nga dili wala lang nato na natagaan og dakong kanibang venue or forum na mapaila ang ilahang talento sa ato mismo, no, like TJ Monterde. O mo lagi usay kay ay na to mahibawaan nga Cagayan na. Sikat na sila sa taga Cagayan di ay. Yeah, di ba? So unta dari pa lang sa ato no, we have many more. No, wala lang na tagaan og oportunidad sa kauluhan. And then daganta, wow, it's no? so nice. Daganta mga local talents. Even sa katong Sonampat, it paved way sa ang Sonampat last year. Nalagay po sa Sonampat karon no August 23 mag-start sa Tibasak Road. Na-aday boot camp na hipagahimuon. That would be spearheaded by our GAD, Gender and Development Office sa ato ni Remy. Ma'am Sheila. And Ma'am Sol. Ma'am Sol. And of course, Mayor Clarix Uy. Kaning dito na ako nakitaan nga daghan man dayta na mga even mga kabatan-una nato na very interested, no? We invited the legendaries sa pop, sa music ug sa arts, like the likes of Joey Ayala, the Sir Dato Waway Saway. We had Dato Alimuan si Dato si itong sa sa Idana. And then we had
kining Dodo Abrio, that's a local band na Dodo Abrio. And then we had Bayang Barrios. Bayang. Bayang Barrios. We had the Haring Gangis Iligan. And then we have the Talahib music ensemble. No, gikan man na sila sa Kauluhan. And then we had kini sa Yano, si Abay, Dodong Abay. Dodong Abay ba to? Dodo Abay. Grabe, no? Dong Abay. Dong Abay lang. Dong Abay. Diba, see, these are mga, for sure, kung nadunggan ta sa mga Gen Z o mga millennial or mga alpha karon, marag, kinsa man na sila. Alpha, Generation Alpha na ta? Murag Gen Z ko na belong Gen ko. X. Gen X ko, Gen X. Diba? So, different generations, and I think it's about time good na mailapod ni nila. Kay lahi na mga flow G naman lang nahibawan karon konsi, mga kastakli. Lahi na. O, diba? Wala na. So, I think with that, bringing this up sa... Kaya syempre, aside from the artists natin, mga Bisaya singer-songwriters. Yeah. And most of these, kini mga, atong mga icons and legends sa kini ethnic music, yung message ng songs nila is very, kini bang classic ba? Yanang lawom. Kini bang, dili siya lang pangkaron lang. Yeah, it's timeless. Timeless, yes. Kining issue on message about environment, no? Message about kining sa tuong kinabuhi. No, naagi siya social relevance. So, social relevance. Ang ato diha is ang atong kabatan-unan, no? We encourage them, no? We try to kinibang open these kinds of music to our younger generation, so that dili sad sila mawala, no? Because karon mong good ang ato ang I don't know, please don't make any offense, pero ang kining atong bag-o nga generation, they rely so much on, they've been dependent on kinibang sa internet and sa social media. They just kinibang wala na critical thinking. Whatever they hear, whatever they kining nakitaan sa YouTube, sa Facebook, muna ilang tuuhan. Kaya muna ato ang gusto nga di man likayan, pero we hope na malikayan. As much as possible, diba? Mabaliksad sila sa mga sinauna nga mga binuhatan, so sinaunang mga music. Appreciate the cultural essence sa ato as a person, diba? Kay murag very international na kaayo ato ang kanang orientation, most especially to our younger ones. Medyo karon it's about time nga i-love nato ang Bisaya, diba? We learn to love the Bisaya artist, kay sometimes ato ang sakit mo good nga aya na ta mo support kung naan na diha sa taas, diba? So at least this time naan na tayo mga ma-mold or ma-form na mga Bisaya group nga ato agyud kagayanon gyud, and also mas madunggan, diba? Kay pila ba ka percent na do we have like a ratio nga dapat ma-play ni nga mga local songs? Yeah, sa Cebu mag-adapt nato ni siya sa Cebu. Ang ila is 30% daily. Ooh, daily sa ilang playlist. Playlist. Daily playlist. Playlist na sa local radio. Oo, radios, nice. And even sa mga malls, no? Malls and mga cafe siguro apil. Kanang mga service, kanang where people are, where people gather, no? Ato silang i-encourage na patukar o ka ng mga Bisaya na mga music. Oo. It's so exciting. Something to look forward to. Ako, I'm a music person, Manggod, and I also write songs in Bisaya. My gosh, ma-release na gyud na ako na concert. I actually joined Bisaya Music Pop sa Cebu to. So, niadto pagid kog Cebu. So, I wish
top 6 finalists ni Ato Con. So that's what we have a talent here. True. And I also joined mga singing, mga songwriting competitions for Himig Handog, and I won champion. I won as a champion, and si Jonah ang nagkanta adto. So I can feel nga we need more recognition with the local artists, local scene in music here sa Cagayan de Oro City. So mo nang excited ko, Anikon. So and thank you for that, and it's on the works, diba? So again, kining tanan moagi gyud ni siya sa mga proper nga mga committee meetings, and for sure madunggan nato na nga mga updates sa mga session coming. Ayan. So eto na tayo. So, much more of the chairmanship, o mga ganap ni Concy as a city councilor. So, thank you so much for that. But before we go, diri sa tong Slam Book Challenge. Ayan. So, syempre na sa mga naminaw sa radyo, nami murag mahiwagang bowl diri nga asa magbunot si City Councilor Girly og question. Ayan. So, pick your first question. Padlok mapuntaan ni. Ayaw ka bala ka kay mga sisiyo o chicken yun ang mga question na to. Ang pangutana. One thing. Magsulit lang tag gugma. Ayaw lang kwarta ha. I was promised. Wala ni kwarta. Ay, speaking of gugma house here. One thing you can't live without. You can't leave the house without. Of course, ang cellphone. Ayan. Ang cellphone. Isa lang ba mo ang cellphone, Cons? Isa lang ako ginadala. Pero pila ang extra phone niya? Complicated mo, dagahan ka. Okay. Pero na pa yung mga extra phones? Or isa lang yun? Isa sa, duha kay isa ka sa lain nga, kinibang service provider. Kay kung mawala tong linya, reception, options. Like mawala ang Globe na ay smart. Mawala ang smart na ako yung gamitan ng Globe. At least, diba? Pero isa na akong ginadala. Okay, paraffle ang tana mo ang sobra. Okay, next question. Okay. Phone. Phone ang dili gyud malimtan kung muawa sa balay. Next question. Hala, grabe na gini. Kung pananglita na ka sa desert island sa isa ka week, unsa man imuhang dadun? 5 ka butang nga imong dadun. Things? Kung na-trap ka sa desert, unsa man imong 5 nga imong dapat nasa imuha? Phone. Pero deserted man siya na island, so wala siya. Signal. Wala is pulos. Phone. Tapos, mag-picture-picture na lang dito. Ayo. Tapos walay kuryente. Lobat. Okay. 5 things. Deserted island. Wala pa ko ka-imagine naman. Lisod, no? Okay. Phone. Ani na lang? Sige, phone. Siguro, ballpen. Ballpen. Para magsulat-sulat na lang kung wala tayong mabuhat dito. Tubig. Tubig. Papel na lang siguro kay asa mo ka magsulat. Papel, upat na. Og last kwarta na lang ko. Basin na kayo makitaan nga nagdalag camel dadto. Palito na lang nimo ang camel. Ayan, so shout out kang Lau, no? Kay murag lisod ni mong question today. Yes. Okay, last na lang, Cons. Piliin na lang ng dako. Okay, sa'yo na ng dako. Okay. Alu, ma-reveal na yun. Ay, narakon. So, can you sing a line from your favorite song? Pero, mungkin ni mong question. Can you sing a line to your favorite song? What's your favorite? Daghan mo ko paborito nga kanta. Pero naagi isa ka buok nga kada bitaw when I feel down and then when I feel na God is working no in my life no mo gid ni siya ang una nako nga makailak mapuntan oy ako ang madumduman or ako ang ano lang kining kanta sa Sound of Music na nothing comes from nothing, nothing ever would, but somewhere in my youth or childhood I must have done something good. Teary eye ka. Sorry, because
Di mo truly kakabalo. meaningful sa- Yeah, di mo kakabalo no na ang imong tanan nga naabot karong sa imong kinabuhi. It's because you have done probably something good Yes. sa imong katong naaging Sa imong past life. Yes. Diba? Wala siya. Very good But reminder. that's not as really well. my favorite song, pero yun lang ang... Yeah, it's something that comforts, diba? Oo. Nagit yung mga kanta that comforts us and really move us niya, matouch kita down to our core. So, it's nice nga, na-share na ni mo karon with our higalas and kagayanan. And now we know nga, ma-remind sa nga, sa tanan na itong ginabuhat, at least we've done something good. Yeah. Yan. So, Yes. medyo na-teary-eye si Counselor Oo. Anton, no? Pero, Okay, syempre, maglipay ta kay Higala Eye Festival. So, please invite our Higala Cagayanon sa itong mga turista nga plano nga mubisita for this Higala Eye Festival, Counselor. Yes, we kining sa umaabot nga kining semana no ang atong highlights sa ato ang Higalaay Festival. So we would like to invite everyone to come join and celebrate with us. Ongoing pa pud ang uban nato mga events no like the Agro Trade Fair na diya sa Gaston Park, and we have the night market diya sa Rio Boulevard, and then we have activities sa mga malls, and we have concerts sa mga malls. And then, of course, next week, ato ang street dancing, ato ang civic parade, and then our fluvial procession. That is really the highlight. Kay this is ang fluvial procession is in honor of our patron saint, Saint Augustine. And then we have the upcoming Miss CDO coronation sa Saturday, and then so much more. Bibo nga to ang syudad karong panahon, so mao nang giaghat nato tanan nga maki-celebrate sa ato ang tong Higalaay Festival in honor of our patron saint, Saint Augustine. Yay! Exciting. Kay papunta na tayo sa exciting part. Kaya I think this is the main week na sa ato ang fiesta celebration. O pabibo nga pabibo yun every day. Ayan. So, syempre, Cons, before we let you go, diri sa CIO, aduna gid may slogan that we live by. It's CIO, here we go. So we keep on going for the news, information, updates, regalas, and we keep always moving forward. So, for you, City Councilor Girly Balaba, what keeps you going? What keeps me going? Because of people like you. Wow! Thank you. Of course. Kung dili sa inyo ha, no? Ma-inspire ta ba na mo serbisyo sa tinuoray. Wow. No? And then of course with the CIO, no, which is the kinibang una nga mo hatag og impormasyon sa atong mga publiko na kung unsay nabuhat o unsa pay buhaton sa ato ang syudad. That's really Thank you so much. Nakaka-touch naman. Wow. Ako na po na muhila. Alright, mga higala, mga tigpaminaw, thank you so much sa inyong paminaw. Siyempre, pag-tune in, grabe, paspas kayo atong isa ka oras. And by that, it's the end of another episode of ang inyong konseho. So just check on next week kung kinsa na po ka sa 21st City Council members ang atong makauban sa programa. Once again, this is Jane Abaday from the City Information Office. Thank you.